الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون তুমি কোন বাগানের ফুল وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول أمي اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة اللهم اجعل الحوض موردا لها رضا رضا فخير راشد تاتروجي مجرد أمتي ده محمد رسول الله يم بملت دائم যেই মেয়ে মজা করে হলেও একবার তার স্বামীকে বলে ফেলেছে আমি তোমার সংসারে সে কোনোদিন সুখ পাই নাই, আমি তোমার সংসারে কোনোদিন ما فيش منيت بلا قاسم مرجان روجا بني سم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار তুমি ছাড়া তো আমাদের قل أعوذ برب الناس ملك الناس প্রবাসী কোলবালিশটা বুকের মধ্যে নিয়ে ঈদের দিন আর রাত্রে কান্দে আর বলে মালিক اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم যাই নামাজে দাঁড়িয়ে যাব পড়ব মাগো তারাবি যেই নামাজের শিক্ষা দে سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر রোজা রাখো নামাজ পড়ো সবারে জানাই সকল ধর্মের إنه الله الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا اللهم اجعل لي في رمضان إلى مرضاتك دليلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل তুমি কি পারবে সোনার দেশটা সুন্দরভাবে গড়তে? তুমি কি পারবে মানুষের তর জীবন দিয়েই লড়তে? نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة